वेलकम टू टेस्ट नॉलेज। आज मैं देखाम ग्रेड 3 जी एप्लाई करार कारण आम एम्प्लॉय एक्सचेंज सार्टिफिकेट लगे सार्टिफिकेट तुम आगत आसिल डाउनलोड कर पाहरिसा तुम कर ओलाबा चुआ फार्ष्ट तुम एक एक मिनिटर 2 मिनिटर भिडिओ है चुआ एकेबारे सहज है। तुम कि तुम जिमेल तो ओपन कर फार्ष्ट तुम जिमेल ओपन कर तुम लैपटपत थकिले लैपटपत ओपन कर जो मोबाइल आसे मोबाइल ओपन कर ओपन करार पिছত तुम कि सार्च कर इतना ऊपर जाए कि सार्च कर RTPS বুলি সার্চ কৰিবা। সার্চ কৰাৰ পিছত তোমাৰ যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলা যিখন তোমাৰ ইমেইল আছিল ইমেইলত তোমাৰ আগৰ পৰাই মানে এখন সাৰ্টিফিকেট আছে। তুমি ইয়াতে চোৱা আমাৰ দুটা অপচন আছে না, এটা তুমি যেটো আছে চোৱা নন ৰিপ্লেস সার্ভিস অনলাইন নন রিপ্লেস সার্ভিস অনলাইন তাতে ক্লিক কৰিবা। দুটা অপচন থাকিব, এটা তোমাৰ ভেৰিফিকেশন ওপৰত যিখন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তুমি যিখন তোমাৰ নটিফিকেশন আহিছিল ইয়াতে तुम्हार निजर नाम आहि जाब कि आसिल तुम्हार इते एप्लिकेशन स्टेटास तो आहि जाब जिखिनि आछे इयाते चुआ। तार पिছত तुम तलत आहिबा, तलत आहिले कि आहिब चुआ इयाते आउटपुट सर्टिफिकेट.pdf तुम इयाते जेते क्लिक करिबा क्लिक करार लगे लगे कि हबो तुम्हार सर्टिफिकेटটো कि हबो तुम ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाब। आगर जदि आछे तुम डाउनलोड हो जाब माने जिखन तुम्हार इमेल आसिल इमेलर পৰা তুমি डाउनलोड करिबा पारा एकेबारे इजी হয়। चुआ एखिनि आमार कि आसिल सर्टिफिकेट आसिल एकेबारे सहज है पद्धतिটো। ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক এন্ড শেয়ার কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ যদি পোৱা নাই যদি আৰু বেলেগ যদি কিবা তোমাৰ ইমেইলতো নাই তুমি কমেন্ট কৰিবা, মই বেলেগ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই দিম। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।